हेलो स्टूडेंट्स वॉइस टेंस सम्पर्के और एट भिडिओ तुम्हारे कारण लै आइसो सो ये प्रेजेंट पारफेक्ट टेंसर है प्रेजेंट पारफेक्ट टेंसर वॉइस टेंस केनेকৈ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আজি আলোচনা কৰিম। नम्बर 1 आई हैव रीड द बुक इते सब्जेक्ट हम आई और मेन भाव जी दी आछे रीड और ऑब्जेक्ट जी दी आछे द बुक ये एक्टिव वॉइस दी आछे तेनेहले पेसिव वॉइस ले परिवर्तन কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हिसाबे लব লাগিব। सो दि बुक तो आगत आहिब और टी तो कैपिटल लेटार हम सो दि बुक तार पिছত एटा विभाग बहुब লাগিব एटो टेंस अनुयायी हैव बा हैज प्रेजेंट पारफेक्ट टेंसर कारणे दि बुक एटो थर्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर है সেই কারণে ইয়াতে কি বহুব লাগিব हैज बहुब লাগিব और যদি प्लुरल नम्बर हलहेतेन तेनहले हैव हलहेतेन जेहेतु एटो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नम्बर সেই কারণে ইয়াতে কি বহিছে हैज বহিছে। द बुक हैज तार पिছত एटा कि बहुबले बीन बहुब লাগিব जेनेकुवा कन्टिन्युअस टेंसर कारणे BEING बीइंग बहुवाइसिलो ठीक तेनेকৈ पारफेक्ट टेंसर कारणे एटा कि बहुब लागे बीन बहुब लागे। द बुक हैज बीन तार पिছত जेটো मेन भाव दी आछे এই मेन भाव पास्ट पार्टिसिपल बहुब লাগিব सो रीडर पास्ट पार्टिसिपल कि है रीडे है सो द बुक हैज बीन रीड तार पिছত एटा बाय प्रिपोजिशन बहुब লাগিব और आई থাকিলে कि हबो ইয়াতে मी हबो তোমালোকে মনত ৰাখিবা মি থাকিলে আই লিখিব লাগে আৰু আই থাকিলে কি লিখিব লাগে মি লিখিব লাগে। সো এইটো কিহত গল পেসিভ ভয়েসত পৰিৱৰ্তন হল। সো দ্য বুক हैज बीन रीड बाय मी কন্টিনিউয়াস টেন্স থকাৰ আগত আলোচনা কৰিছিল কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকিলে কি হ'ব BEING অর্থাৎ বিং এটা বহিব কিন্তু পারফেক্ট টেন্স দিয়া থাকিলে কি বহিব বিন বহিব। নাম্বার 2 কি দিয়া আছে সোয়া হি हैज डान द वर्क सो प्रथमते कि करिब লাগিব सब्जेक्ट बाছি উলিয়াব লাগিব এটা হল আমাৰ सब्जेक्ट হি हैज तो हल विभाव और मेन भाव तो हल डू एटो मेन भाव पास्ट पार्टिसिपल দিয়া আছে और তোমালোকে মনত ৰাখিবা প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সত পাस्ट पार्टिसिपल দিয়াই থাকে গতিকে এটা লৈ টেনশন কৰিব নালাগে। সো द वर्क तो কি হ'ব অবজেক্ট হ'ব तो ऑब्जेक्ट तो कि हिसाबे लिखिब लागे सब्जेक्ट हिसाबे लिखिब लागे। सो दि वर्क तो आगत लिखिम दि वर्क तार पिছত एटा कि बहुब लागे विभार्ब याते कि बहिब हैज बहिब कारण एटो थर्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर उदाहरण है সেই কারণে ইয়াতে কি বহিছে हैज বহিছে। द वर्क हैज तार पिছত कि बहुब लागे बीन एटा बहुब लागे पारफेक्ट टेंस होवार कारण याते कि बहिছে बीन एटा बहिছে। द वर्क हैज बीन तार पिছত पास्ट पार्टिसिपल अफ मेन भाव डू एते डान दिए आछे सो पास्ट पार्टिसिपल पारफेक्ट टेंसर कारणे दिएই থাকিব। द वर्क हैज बीन डान तार पिছত एटा बाय प्रिपोजिशन बहुब लागे और हि থাকিলে কি হ'ব हिम। द वर्क हैज बीन डान बाय हिम एटो पेसिव वॉइस ले परिवर्तन हो गल और एटो কি হত আছিল एक्टिव वॉइस হত আছিল। नम्बर 3 কি দি আছে সো सीता हैज क्लोज्ड द डोर एटो हल ऑब्जेक्ट द डोर क्लोज्ड एटो मेन भाव हिसाबे আছে पास्ट पार्टिसिपल फर्म দিয়া আছে और एटो हल आमार सब्जेक्ट। सो प्रथमते कि करिब লাগিব ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हिसाबे लिखिब লাগিব। सो द डोर हैज बीन एटा बहुब লাগিব द डोर हैज बीन क्लोज्ड एटो पास्ट पार्टिसिपल দিয়ে আছে क्लोज्ड बाय सीता याते सीता आहिब द डोर हैज बीन क्लोज्ड बाय सीता एटो पेसिव वॉइसत एटो एक्टिव वॉइसत। क्वेश्चन नम्बर 4 गीता हैज ओपेन द विंडो सो गीता हैज ओपेन द विंडो याते ऑब्जेक्ट तो कि हबो दि विंडो एटो हबो ऑब्जेक्ट और मेन भाव एटो हबो ओपेन और गीता एटो हबो सब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हिसाबे लिखिम द विंडो द विंडो हैज बीन एटा बहुब লাগিব पारफेक्ट टेंस होवार कारणे द विंडो हैज बीन ओपेन एटो पास्ट पार्टिसिपल दिए आछे ओपेन्ड बाय गीता। सो एटो पेसिव वॉइस ले परिवर्तन हो गल एक्टिव वॉइसत आछिल द विंडो हैज बीन ओपेन्ड बाय गीता। क्वेश्चन नम्बर 5 हि हैज टाइप्ड द लेटर एटो ऑब्जेक्ट आगत आहिब द लेटर हैज बीन पारफेक्ट टेंस होवार कारणे बीन
দ্য লেটার হ্যাজ বিন টাইপড পাস্ট পার্টিসিপল কি হব টাইপড বাই হি থাকিলে কি হব হিম দ্য লেটার হ্যাজ বিন টাইপড বাই হিম কোশ্চেন নাম্বার 6 আই হ্যাভ লস্ট অ্যান আমব্রেলা এটা হব অবজেক্ট সো অ্যান আমব্রেলা a capital letter an umbrella has been an umbrella এটা সাথী অর্থ এক বচন অর্থাৎ সিঙ্গুলার নাম্বার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সেই কারণে এতে কি বহিছে হ্যাজ বহিছে an umbrella has been lost to past participle lost an umbrella has been lost by I থাকিলে কি দিব লাগিব মি দিব লাগিব an umbrella has been lost by me এটো প্যাসিভ ভয়েস এটো অ্যাক্টিভ ভয়েস কোশ্চেন নাম্বার 7 কোশ্চেন নাম্বার 7 দিয়া আছে হি হ্যাজ কিল্ড এ লায়ন এটা হল অবজেক্ট এটা হল ভার্ব আর এটা হল সাবজেক্ট সো এ লায়ন আগত আহিব এ লায়ন হ্যাজ বিন killed a lion has been killed by he থাকিলে কি হবে him to passive voice to active voice a lion has been killed by him question number 8 ram has met him this morning ইয়াতে সাবজেক্ট কি আছে ram এটো সাবজেক্ট has এটো বি ভার্ব meet past participle met হয় MWT met গতিকে এটা মেন ভার্বৰ past participle দিয়া আছে আৰু হিম এটা হ'ব অবজেক্ট দিস মর্নিং এটা অন্য শব্দ গতিকে ইয়াতে অবজেক্টৰ সাবজেক্ট হিচাপে আনিব লাগিব এটা এখানে এক্সটেনশন হয় সো হিমটো যেতিয়া সাবজেক্ট হিচাপে আহিব যেতিয়া হিম আনা নাযাব ইয়াতে হিমের পরিবর্তে কি লিখিব লাগে হি লিখিব লাগিব গতিকে সাবজেক্টটো হি আহিব গতিকে হি তাৰপিছত কি বহিব হ্যাজ হি হ্যাজ বিন এটা বহাব লাগিব কারণ এটা পারফেক্ট টেন্সের উদাহরণ হয় হি হ্যাজ বিন মেড পাস্ট পার্টিসিপল দিয়েই আছে হি হ্যাজ বিন মেড বাই রাম হি হ্যাজ বিন মেড বাই রাম হি হ্যাজ বিন মেড বাই রাম আর বাকি যিখিনি দিয়া থাকিব এক্সটেনশনখিনি সেইখিনি লাষ্টত বহাই দিব লাগিব সো this morning he has been met by Ram this morning এটো প্যাসিভ ভয়েসলে পরিবর্তন হয়ে গেল এটো অ্যাক্টিভ ভয়েসত আছিল কোশ্চেন নাম্বার 9 কোশ্চেন নাম্বার 9 ত দিয়া আছে যদু হ্যাজ বট এ নিউ পেন এইখানে হল অবজেক্ট এটা নতুন কলম বাইয়ের পাস্ট পার্টিসিপল কি হয় বট হয় গতিকে এটা পাস্ট পার্টিসিপল দিয়া আছে এটো মেন ভার্বৰ পাস্ট পার্টিসিপল এটো বি ভার্ব এটো হল সাবজেক্ট অর্থাৎ অবজেক্টৰ সাবজেক্ট হিচাপে লিখিব লাগিব এ নিউ পেন এটো ক্যাপিটাল লেটার আহিব এ নিউ পেন হ্যাজ বিন বট এ নিউ পেন হ্যাজ বিন বট বাই যদু A new pen has been bought by Jadu. Question number 10. The boys have flown the kites. Object hol the kites. Eto verb follow, flew, flown. গতিকে এটো past participle দিয়া আছে. The boys এটো হল subject. তো the kites আগত আহিব. The kites have been এতে হ্যাভ বহিব কারণ দ্য কাইটস এটো কি বহুবচন হয় বহুবচন হওয়ার কারণে এতে কি বিভাগটো বহিব হ্যাসর পরিবর্তে হ্যাভ বহিব দ্য কাইটস হ্যাভ বিন ফ্লোন দ্য কাইটস হ্যাভ বিন ফ্লোন বাই দ্য বয়েজ দ্য কাইটস হ্যাভ বিন ফ্লোন বাই দ্য বয়েজ তো প্যাসিভ ভয়েসত এটো অ্যাক্টিভ ভয়েসত দ্য বয়েজ হ্যাভ ফ্লোন দ্য কাইটস এর ভয়েস চেঞ্জটো হব দ্য কাইটস হ্যাভ বিন ফ্লোন
বাই দ্য ভয়েস।